Ok, vamos a volver a armar la composición de la estructura de la paleta, como la vez anterior. Es So you're en, going to start off with the palette, because that's the most important thing, figuring out what colors you're going to use, especially adopting the Zorn aesthetic. voy a armar la configuración de la paleta con los tres colores básicos, el rojo cadmio medio, el amarillo ocre y el ivory black. Ochre yellow en cadmium red. Mezclamos el cadmio con el rojo, perdón, amarillo ocre con el rojo y sacamos un color terracota, un color secundario. Lo mismo con la mezcla del amarillo con el negro, sacamos un verde más oscuro. Vamos a hacer siempre la composición con los tres colores primarios y los tres colores secundarios. Después vamos a ir suavizando con el blanco para tener una paleta más cromática, más definida. All right, so he's mixing in the ochre, the cad red, and the black, and he's figuring out his primary color range, and then he's going to come back in with a tube of white and figure out his secondary range. Cuando vamos a empezar a degradar el color, a darle más valoración tonal más alta, el primer paso después del color secundario es agregar el color más claro. En este caso el verde, en vez de ponerle blanco le ponemos un poco más de amarillo ocre. El primer paso siempre es suavizar con el color más claro de la mezcla de ambos. All right, so you're going to see how he gets set up here. He's thinning out all his paints. He's adding in his tonal ranges, and he's figuring out his range before he even starts painting. Después le vamos a ir agregando blanco para ir suavizando este color. Then as he goes, he keeps adding white to lower the tone and kind of soften the colors. This is what you're going to use to create distance, guys. Remember, bright colors in the front and more muted tones in the back. En un, Like I ti- said, bear with me that we don't have the close-ups. The close-ups are coming. en un tiempo normal se recomienda trabajar con los cinco tonos, cinco valores tonales. Pero como tenemos tiempo resumido, vamos a trabajar solamente con 3 tonos de cada color. Okay, so you can see here, Hernandez just started. Pardon me that the first part of that was muted. You didn't hear what I was saying. But he's creating his range. From his 3 colors, he's mixing and he's figuring out the brightest saturation, the secondary range, and then his tonal range. So this is how he's preparing his whole palette before he even starts. It's a great technique and a great studio habit. El primer paso de degradación de este siempre, antes de ponerle blanco, es de la mezcla de los dos colores se pone el más claro siempre. En la mezcla del rojo con el amarillo ocre, el siguiente paso es ponerle rojo, la mezcla con más amarillo ocre. So you see how he's breaking down from colors right out of the tube, and then he starts blending in the white to kind of figure out his ranges. Ya en el tercero interviene el blanco. On the third scale is where he introduces the white to try to remind himself of all those beautiful tones that he's going to be working with. But at the same time, remember, this is a working palette. So this is a little different than we've been doing in my classes where we've been making charts. This is an active palette. So as he comes out and mixes his colors, he's going to be using these to reference throughout the painting. So it's very important, guys, to, as a great studio practice, is to really never work straight out of the tube. Always figure out what your paint can do. Figure out your colors, figure out your range. And then modify as you go, but at least start up with your arsenal. It's so much easier to work this way and have some colors mixed ahead of time. That way it doesn't block your thinking or your flow.
remember, this is just Hernan figuring out his palette for today. Cuando vamos a declarar los colores primarios, ya directamente con el blanco nomás. Con los colores primarios solamente se le agrega blanco para declarar. So all you need is white going against that primary range of colors. That's all he's using to create all of this, all of these different ranges. How was your Zorn palette, Gigi? You finished it? No, Does it look like that? A little bit, right? I tried. Yeah, no, it's the same colors, right? Yes. Yeah. I tried. You did it. What do you mean you tried? You're very humble. I forgot my clock. You know what? I don't know if we have, we're gonna have to look around for rags. Or maybe hop into the ladies' room. Hernán, ¿usted tiene un trapo para pintar? Sí, tengo. Oh. Tengo. La parte más delicada para mezclar es siempre el color negro, para declarar el negro. Entonces tiene que estar libre de contaminación, no contaminen la espátula, tiene que estar bien limpio para mezclar los colores. Your trickiest color is gonna be mixing black, and you always have to make sure that your palette knife is very clean. It's very sensitive. Any little bit of paint can get mixed in there and then change your intent. You definitely want to be surgical in this type of setup. Solamente así logramos un color azulado. Tiene que estar bien limpio la espátula y la pintura no tiene que estar contaminada con otro color para lograr este color azulado. ¿Con cuál color entraste para hacer ese? El negro con el blanco, solamente negro con el blanco. So, the choice of choosing ivory black kind of gives away the history. It's, it comes from burnt bone, all right? So, there's other types of blacks that you could use. You could probably use a Mars black, right? Or what's another one that people use? A Napa black. But, you know, Mars black kind of gives it away, right? Mars is better for reds and oranges on the hot tone, and it's made from charcoal, right? From burnt sticks. So, Hernan, just by choosing ivory black, a little bit of ivory black, and that's why the palette knife has to be very clean. A little bit of that ivory black with a little bit of blue can bring out, with a little bit of white can bring out an interesting shade of blue-gray. But it does bring out a hint of blue. And that black is the best black to mix into ultramarines, cobalts, your greens, the cool side of your palette. Realmente sale un color gris, pero estirando al azul, un gris frío. Vamos a utilizar como azul después por interacción de color. Cuando mezclemos con un color que es el azul, si queremos que este se sienta azul, tenemos que poner al lado un color naranjado. El naranjado es el complementario, el color naranja es el complementario del azul. Entonces si ponemos este gris azulado y cerca ponemos un naranjado, va a acentuar, va a parecer más azul este color. So remember, he's using classic color theory. Even though it's not a straight blue, it's a very light blue because of the tint of the white. The fact that he's using the power of your eye, right? So on your color wheel, the opposite color of blue is going to be orange. So as your eye, if you put orange next to that, it'll create that interaction within your brain. Es lo que se ve en el ejercicio que Even bluer than it really is. Es lo que se ve en el ejercicio que hicimos la vez pasado. Este color naranjado hace que este gris parezca azul por interacción de color. Orange is gonna make that gray appear way bluer. Y lo mismo pasa acá, parece más azulado que gris, porque es la interacción del color naranjado que actúa que ese color cambie a un azulado. And that's the technique. As your eyes look over things and the lumens, the light that's hitting your eye changes the reaction
La paleta de SOR es una paleta limitada, como su nombre lo dice, y básicamente se utilizaba más para figura humana o para retrato. Nosotros estamos haciendo un ejercicio ahora para ver cómo lograr un paisaje. Vamos a hacer un segundo paisaje ahora, después vamos a retocar una figura humana. Pero principalmente se usa para retratos y para figura humana. En ese caso usamos más esta paleta, la mezcla de esta paleta. Now, Hernan today is showing you the depth of the range of the Zorn palette. Traditionally, this palette was used for figure painting or portrait painting because the neutrals are beautiful for faces. So he's going to start off today, again, showing you how to do another landscape, but then he wants to take back, it wasn't originally created for landscape, but Zorn created this abbreviated palette for figure painting, and in today's lesson, we're going to touch in a little bit on that later. Cuando armamos la estructura de esta composición de la paleta, cuando degradamos los colores primarios, el negro, el rojo y el amarillo, ahí falta degradar el amarillo todavía, y los colores secundarios, mínimo en 3 tonos, no es que vamos a utilizar directamente estos colores, sino estos son los colores bases que vamos a empezar a mezclar después. So these are the basic colors of the palette, reminding yourself to make these gradations. This is what you're going to be working with, creative painting. La diferencia de la paleta de SOR que te da es que podés trabajar con una paleta quebrada. Paleta quebrada significa trabajar con colores agrisados. Hay colores que es imposible sacar con una paleta de SOR, como es el azul o el verde. Entonces podés lograr un verde quebrado, que es esto, o un azul que trabaja como azul, que es el gris azulado. Una paleta quebrada significa neutralizar el color. Pues estos colores son muy puros. Es difícil utilizar este color. Si vamos a utilizar el rojo, en este caso, nosotros no utilizamos este rojo en este cuadro nunca. Siempre le fuimos quebrando el color. Quebrar el color significa, tenemos este rojo y le agregamos el complementario que es el verde. Ahí tenemos un rojo más suavizado. Ahí oscurecimos porque es el complementario. Ahí tenemos un color más oscuro pero quebrado. Pero al ponerle blanco, quebramos el color, suavizamos el color. So this whole palette idea is based off working on complements and having colors not degrade, neutralize themselves. Not just their original parent color, but also the effect it has, muting it down. So it's important to test drive all your colors and check out your range before you start painting to remind yourself there's no surprises while you're mixing. Ahí tenemos ya el color quebrado que sí vamos a utilizar en esta paleta. Que este color ya se puede utilizar en esta paleta. Y se puede sacar varios tonos. Si vamos a trabajar figura humana, por ejemplo, es neutralizar el color con un poco de ocre. So he's neutralizing with a little ochre, but this is what he likes to start off with he's using it for landscape, but he also uses it for figure painting. Y ahí podemos empezar a partir de eso, descomponer los colores de la carne. Por eso nunca se utiliza estos colores plenos de acá, sino siempre estamos mezclando con otros colores, nunca directamente un color de esto. So you never want to remember, even though you're using colors right out of the tube to start with, you got to remember to mix. And mixing complementary, what he calls quebrando, means using the complement to create a neutral or create a harder range for your, he's pretty much putting both colors together. Ahora vamos a hacer un ejercicio de un paisaje diferente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio otra vez con paisaje, después vamos a hacer algo de ejercicio con colores de la carne. Vamos a hacer un paisaje bien sencillo, muy diferente a este paisaje que hicimos la vez pasada. A smaller landscape, very different from the one he did last week. And then he wants to show you how you can utilize those same colors for flesh tones. Por favor, que hagan preguntas si algo estoy hablando muy rápido. No, estás hablando bien. Yo soy que tengo pena que esté hablando mucho. No, está bien. De línea horizonte vamos a marcar con el color blanco directo como base. Vamos a hacer un paisaje muy básico. Sí. ¿Quieres saber si puedes pararte un poquito más a la izquierda? Más a la izquierda acá. Ok. Sí.
Cuando armamos la composición, como en este caso va a ser un paisaje, vamos a darle más cielo que la parte de vegetación. So Siempre dividimos la composición, tratamos que la línea horizonte esté en un tercio del bastidor. La línea horizonte vamos a hacer que esté en esta zona acá, como dividiendo en tres el bastidor. so he's breaking up the space 3 ways. Y la misma cosa, el elemento principal que yo estaba pensando es, cuando hacemos un paisaje necesitamos que se vean varios planos. Trabajar con un plano de horizonte, un plano tercer plano, segundo plano y primer plano. El elemento principal va en el primer plano en este caso. All right, so it's very good to create the illusion of space to break things up into zones or planes. Tenemos que ubicar ese elemento principal en un tercio parte del horizonte y también en forma vertical del cuadro. Entonces hacemos que nuestro horizonte va a estar en esta línea y el tema principal, que va a ser un árbol, va a estar en un tercio. El árbol va a estar, el elemento principal va a estar en esta zona. So he's setting up where your primary shape is going to be, where your horizon line is going to be on the lower third of the plane. And he's setting up these visual cues so that he can remind himself where the major shapes are going to go. But he set up that horizon line at 2/3 down. Vamos a empezar para darle profundidad, siempre empezamos a pintar el fondo, con el color claro vamos viniendo hacia adelante. Empezamos siempre la línea horizonte para arriba. So if you would superimpose a type of like infinity grid on this, you're going to notice that it's the middle of the canvas that he's tinting first. And then as he comes closer and closer to you, he's going to be utilizing brighter colors, bigger shapes, more detail. So this is what's the strength of mixing prior to when you start to paint. I mean, just imagine how impractical it would be for you to mix every color as you use it. He's already laid out everything. So he's really in this free-form engagement with the painting, which means esto se puede definir como a la prima. A la prima. Una pintura a la prima rápido sería como pintar, ¿cómo se dice cuando pintas en vivo paisajes? Yeah, plein air. Plein air, ok. So what he's doing, he's adopting a very popular French tradition of plein air painting, which is also known as a la prima, which in English just means the direct painting method. So he's attempting to start and finish within the same session. Estamos viniendo para esta parte, estamos comenzando, en este color estamos trabajando viniendo del color más claro, que sería el blanco. Después vamos a trabajar ya este tono, un tono intermedio. All right, so he's starting off with the midtones so that when he adds white, it'll definitely jump out and create a contrast. Cuando pintan a la prima o plein air, utilicen siempre este efecto. Vean la pincelada como le doy en esta cara del pincel, después en la otra cara, siempre volteando el pincel. Entonces la pincelada, la pintura la va a rendir más y va a cubrir más el espacio. Es como abriendo y cerrando una X. Yeah, if you see how he's painting, he's flipping his brush and using both sides. Está este movimiento y este movimiento, las dos caras del pincel. So he's using both faces of the brush. This adds much more to blending and also to modulating. It's almost like he's cross-hatching and adding in a certain way. My colleague is here with our upgraded technology. Right? Hello. All right, guys, we're going to have a much more Gigi made it. Hello. Hey, Gigi, how are you? All right, we're going to have a much more zoomed effect now. We think, We hope. how are you using that thing over there? Ya hablamos antes que para empezar hicimos la composición, dividimos en tres partes el horizonte y ubicamos el elemento principal que va a estar en la parte superior. El elemento principal va a estar en esta zona del cuadro. Se puede hacer que
En la tercera parte, donde se unen las dos líneas de tercera parte, tiene que estar en la parte más importante del cuadro, tiene que estar en esta zona de acá. Al mismo tiempo, cuando estamos trabajando en un paisaje, siempre se busca ya definir mentalmente, bueno, si tenemos en vivo, es dónde viene la luz, dónde viene la sombra. Y trabajamos ya direccionalmente los colores influenciados por la parte de luz y la parte de sombra. En este caso, la luz va a venir de la izquierda. Vamos a trabajarle siempre el plano izquierdo más claro. So when you start off, even at the beginning, you want to think about directional light. Sí. And you want to start Cuando from the hables, beginning. Sí. trata de hablar para allá, porque hay gente que te está escuchando en español and they love it. Ya, ok. So habla más. Direction the habla color Okay. is coming into your painting. Alena, do you want to take over the translation? I've been You're doing such a good job, though. you think so? Yeah, I was don't know. listening to you, I'm like, I'm always wow, self-conscious. that's awesome. The question that I have though, What's that? I have a question though. Yeah. If I really do acrylic, so Oh, they were- if I mix ahead of time, by the time I'm done doing, let's Oh, say, you're right. the You're right. sixth to the That's a fifth great question. mixing, the first one is already drying up. Right. So at that point, do Ah, I- tiene que usar el retardador. One thing that I do, I always have a little like a spray, like a mister, and so I'll keep my paint, acrylic paint wet. I'll keep misting so that I won't miss that opportunity. Nada, tú Sí. lo que preguntó Gigi. Sí, que ella trabaja con acrílico, se seca rápido, no puede mezclar. Se seca rápido, Sí, y rápido sí. se hace la paleta. ¿Qué Sí. sugerencia tiene para tu? Sí, normalmente si fuese así yo trabajaría con... Hay una técnica que es como que ponerle un trapo fresco debajo del acrílico, encima le pone el plástico y va a mantener fresco la pintura, va a aparecer óleo. Okay. Hay como, Papel de toalla. sí, bueno, como esto, como un trapo, y después trapo. seca un trapo fresco, un trapo que esté mojado, humedecido. Mojado, okay. Y le pones arriba un plástico y mezcla. Saran wrap, como saran wrap, Eh, It has to be that. okay. Como plástico. como plástico, sí. Eso que se usa para cuidar, para la comida que se Exacto, exacto. Ok. Entonces tú puedes pintar sobre eso y va a mantener siempre fresca la pintura, va a tener siempre. How El- would you describe that technique? Uh, well, la otra opción so es, he says that what he does sometimes, if he's using acrylic, that he'll have like a wet rag, and then put it on your palette, then on top put plastic, and so that will keep your palette wet. Oh, okay. Okay, so you put saran wrap over your wet rag Por- on your palette, and Ah- that way will keep it kind of wet. ahora lo que puede hacer directamente, como estamos trabajando con el cielo, es con el acrílico nomás mezclar mucho blanco y poco negro por ahora. Mucho blanco y así ya es la mezcla directa. So it's going to be a lot more Estamos trabajando en esta parte de la paleta ahora. O sea, le pone mucho blanco y una pizca to not waste your paint. ya hace la mezcla directa nomás ya. Yeah. And one of the things that I learned, because I started painting with oils, and then one day I was bringing my materials up to the class, and when I came back, somebody had stolen my oil, so I had to buy a whole. This is back in the 80s. I had like $500 worth of 1980s paint, so I had to rebuy it, but I bought acrylics. And so what I do when I'm working with acrylic, I'm very quick. I'm very fast. So I learned to work fast to deal with the fact that acrylic was drying on me. Oh, no. So that's, I'm a work in progress, so. yeah. Lo mejor que hay es pintar en acrílico si vas a hacer pintura plain art. Lo mejor que hay es acrílico. Lo que sí es bueno para ella es que ella domine ahora la combinación de colores para que Yeah. aplique directamente So a los what colores. he says that for now, what he wants you to learn most is how to mix. It's more important than follow directly with what he's doing. He's doing your mixing, okay? Okay. Pero So learning how to mix quickly your values. técnicamente si vamos a pintar a la prima y plain art es mejor acrílico. Pero tenés que dominar mentalmente toda esta estructura de la composición de la paleta. But right now, he just wants you to get a hang of that, the mixing in the palette. That was such a good question. Because you guys got to remember there's a big
Sí. in 20 minutes. Oil paint can take a couple days. You know, I had a few people that were saying the same thing. I think so. That was my question. How many people do you have today? Hit the participants button. Close the chat. And then hit the people. Scroll. Sí, como ejercicio, Víctor, usa muy aguado. El acrílico lo mío se le va a secar rápido. Si usa agua, que la mezcla. No, hay que seguir como un spraycito Ah, ya. manteniéndolo. And of course, a mister or an atomizer, a small spray, A spray bottle. that's going to be your friend with acrylic painting. Remind everybody that this is going to be on YouTube, that there's better quality cameras being used. This is going to be, there's going to be an upgraded version of this available to them. The live stream is going to be different than what they're seeing now. It's going to be a different quality than what's being filmed by media service. Yeah. The camera's frozen. Okay. The camera's frozen. What's going on? Which camera? Oh, this camera? The normal one that you guys put. So you can't It's see it. not moving? At all. Wow. Let me reset it then. It's moving here on my monitor. How about now? Let me reset it to the wide view. Let me reset it now. Okay, now it's better. Okay, cool. Thank you for that. That's what they're seeing. I'm gonna try to put it in the wrist that you had last week, but. It's not far enough. No, I think you figured out a good sweet spot right there. Let me see if I can get it. But the thing from last week worked. You had the same, or did you have like a different one? No, I have your same camera. No, 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 it's the same people that you had last week. No, they haven't sent me the stuff that they filmed. No, you know how you had like a million people last week with the I sent out the same invite at the same same time. invite? Yeah, look. Everybody's there. Scroll through. And whoever didn't see it is we're gonna send them a link to the new video along with a survey. When do they have that link? As When soon is the link gonna be ready? there's two links. This link is gonna be ready as soon as class is over, in the chat. Then it's up to media services to send me their link. Yeah, so when is it gonna be ready? This year or is it gonna be for next year? Because Ask for Breeze. Fabrice, is that for next year or for this year? Because I give an assignment for this and I need to get my students either to do it or not do it. Gotcha. If they're not gonna be, if it's not available. So, The next week, I believe, next week, because school is almost over. We're already in December, and that's it, school is over at that point. gotcha. By next week, the link for this video should be done. And this week, the link for the previous one should be done. You have the other link?
just copy paste it. You don't see her email there? Was she, ask her if she's trying to get in through the app, or does she just hit the button continue with browser? A lot of people try to, you know the difference? Yeah, ask her that, because if she hits the wrong button, she's not getting in. Le hicimos una degradación de color desde el horizonte más claro y a medida que vamos para arriba más oscuro. La misma cosa, levemente desplazado la parte más clara a la izquierda del bastidor, de la tela, y un poco más oscuro a la derecha. Entonces hay una dinámica, un movimiento en el cielo. Todo esto después vamos a trabajarle con nubes. El siguiente paso ya es venir de la línea al horizonte. Vamos a agregarle una montaña. Nosotros acordamos que la parte principal del árbol va a estar acá en esta zona. Vamos a trabajar en la montaña de la línea horizonte. Para la línea horizonte, la montaña tiene que ser, vamos a hacerle color verdoso, pero tiene que ser casi tirando al... Vamos a mezclar con el gris, casi tiene que estar esfumado, confundiéndose con el fondo. Vamos a hacer un tono verdoso, pero con mucho blanco y un poco de negro. So the start of his mountain is going to be with the little green he created with the yellow ochre and the ivory black. And he's lowering the tone, introducing some gray so that it kind of has a half tone off the sky. It's a fuller tone than the sky, but it's still close to the gray. Yo sé que con el acrílico es más complicado, se seca más rápido. Cuando hagan acrílico, esfumen la base, que quede esfumado el horizonte, que quede apenas perceptible. Mezclen el color del fondo con el horizonte, con el elemento del horizonte. So it does dry quicker. Hernan is acknowledging that acrylic dries quicker. So try your best to blend in as best as you can, because you're blending in wet to wet if you can. Even though you're trying to combat drying time. Nice. So where's your sky? All right, you saw how much sky he did? He did his on like the lower third. Yeah, I would add more white to here, make this more of the sky. Oh, you're kind of doing the sky. But bring the horizon line. Let's just draw one real quick with a pencil. Here's my straight edge. So this is 1, 2, 3. La diferencia de este cuadro del anterior, en el anterior jugamos como que visualmente nosotros entramos en el cuadro. Lo más importante visualmente fue la línea de horizonte, los colores cálidos. Ahora vamos a hacer a la inversa, vamos a hacer que el elemento principal esté en primerísimo plano. Vamos a hacer que el espectador esté manejando la perspectiva de color de acuerdo a la intensidad de colores del fondo. You want the mountain to be that far. So ¿qué quieres hacer otra vez? Que la vez pasada esto fue a la inversa. Nosotros la vez pasada entramos en el cuadro utilizando el efecto de los colores cálidos en el segundo plano. Entonces visualmente el espectador entra en el cuadro. Ahora vamos a hacer a la inversa, vamos a hacer un cielo normal, que el elemento principal, que la perspectiva de color de profundidad, que el elemento principal esté adelante, no en el fondo del cuadro. So he's gonna reverse the way that he did it this See how week. dark your sky is? He's gonna let the sky be a normal sky and then create depth by doing calientes, colores Colores cálidos. siempre
La vez pasada pusimos en la parte de atrás, ahora vamos a poner en la parte de adelante los colores Yeah, cálidos. So he's gonna create a sense of depth by doing warm colors in the front part of the painting. That would be the lower 2/3 of the painting. Visualmente siempre los colores fríos son para segundo plano y los colores cálidos para primer plano. And usually when you're using cool and warm cool colors recede and warm colors come towards the viewer. Nosotros trabajamos la línea horizonte, bueno, el cielo ya trabajamos con una cierta perspectiva y le trabajamos lo que sería la cortina del fondo, muy esfumado, la montaña al horizonte. Ahora vamos a trabajar la vegetación, pero en segundo plano. La vegetación, la más lejana. Este va a ser el tercer plano, este va a ser el segundo plano y el primer plano va a ser lo que está acá adelante. So he's gonna do the vegetation now. He's gonna start en el tercero. Ahora vamos a trabajar el tercer plano. Dimos la cortina de fondo que es la cordillera, o sea, la montaña. Ahora vamos a trabajar la vegetación que va a ser tirando al azul un verde casi azulado otra vez. Muy parecido a esto, pero ya se va a notar un poco del color azul, este tono. Como que le va a dar forma nomás, no tanto color, el color del fondo. Vamos a darle un So poco. he added the mountains in the background, and now he's gonna do the second plane from the back Ahora vamos a trabajar el tercer plano. using a sort of bluish type Pues combination. solamente vamos a darle volumen. Que gris con el negro. El verde con el azulado. Lo que hicimos es agrisar al máximo este verde. Este verde, So agrisar. he made this green that he created here a deeper grade or shade of with gray. Solamente se trabaja el volumen y también bien esfumado. Ahora todavía no estoy esfumando, pero bien esfumado. El tercer plano va siempre bien esfumado también. Un color un poco más allá intenso de la cortina de fondo. Ahora vamos a pasar al segundo plano. El segundo plano de la vegetación tiene que tener dos valores tonales, o sea, luces y sombras. En el segundo plano se ve más el volumen y la forma, pero ya con luces y sombras. En este caso dijimos que la luz va a estar de la izquierda, tenemos que tener en cuenta ese detalle. Vamos a trabajar entonces con dos colores, vamos a trabajar con estos dos tonos. He's gonna be working with those shades that he pointed to right there. Ya en el segundo plano ya empieza a notarse la gama de colores de la vegetación. Ya empieza a notarse el verde como verde y el verde claro como verde claro. No ya tan agrisado.
El contraste del segundo plano entre luz y sombra es muy sutil, no es muy marcado. Sería como valor tonal 4 a 6 más o menos. Valor tonal 6 es el más oscuro y 4 es de la luz. No hay tanta diferencia en la intensidad de color del contraste cuando es segundo plano. Solamente se tiene que sentir sutilmente dos colores, luces y sombras. Cuando estamos superponiendo colores, siempre es importante tener el pincel limpio, a no ser que usemos la mancha, la contaminación del pincel para otro color. Pero después de cada pincelada, limpien el pincel para que el color que quieran bajar en el cuadro sea el color que ustedes quieren. So while you're jamming and you're painting, always, Hernan wants to stress to clean in between your colors so you don't get your colors muddy. O va a quebrar el que no quieres quebrar. No, para que no se confunda con el color fresco que está en el fondo. Entonces vas a bajar el color que quieres sin contaminar con el color del fondo. Yeah, you'd be surprised how much paint can sneak into your brush, even when you think it's clean. So if you're using oil, mineral spirits, with a little screen to catch, make sure that the top of your jar is clean. It's always good to have 2 or 3 cups. And you want to kind of stay away from smashing your brush into the bottom of a dirty cup. It's going to add more unwanted stuff to your brush. En este momento hay que revisar un poco el proceso, porque vamos a empezar a trabajar ya los planos que están adelante, pero todavía tenemos la base de nuestro paisaje en el segundo plano. Entonces, antes de continuar para el primer plano, necesitamos cubrir el tercer plano de acá con la línea de horizonte. Entonces tengo que hacer una vegetación. Siempre como la luz viene de la izquierda, va a haber contraste entre esta sombra. Aprovechen estos detalles, que haya una sombra intensa en esta zona para que la luz tenga más efecto. So he's going back and correcting his directional light, trying to emphasize where his shadows need to be, and really exaggerating them, because you can always go back and blend them back. How you doing, Gigi? Let me know when you're ready to make your mountain. Your mountain is just a little bit of ivory black, and a little bit of yellow ochre to make that green. I think I already did that green. Yeah, that's it, right? So then add a little bit of black to that, and start bringing that out along the horizon line. See how why don't you pop over there, take a look real quick. Maybe bring your phone, take a picture.
enjoy that too, you know, because if you're wrapped up in what you're doing, it's gonna. ¿Vieron cómo que se siente la luz en este sentido? La luz está viniendo de la izquierda. So look at the sense of light he's created. Le acentúo bien en contraste con esta sombra, una luz intensa acá y le voz como una luz fugaz. Se va perdiendo intensidad a medida que se desplaza a la derecha. Bien intenso, donde entra la luz, después se va apagando para la So derecha. you notice how he's working with gradients, how it gradually gets lighter, and then once it hits the intended shadow, the shadow is also at its darkest, closest to the object, and then as the shadow goes off the canvas, it loses its intensity as well. So it's almost like an inverse to what the light is doing. Ustedes tienen que aprovechar todos los recursos, todos los efectos visuales que produce la combinación de colores. Recalco que hay una diferencia en el cielo, en la intensidad de color de la izquierda a la derecha. Eso se tiene que ver en todo el cuadro. La luz de la izquierda, acá intencionalmente la acentué como un flash bien agresivo para darle bidimensión a ese elemento. Entonces le voy esfumando para acá. Entonces ahí vamos a hacer que este horizonte, que es la línea de base, vamos a trabajar más o menos hasta este segundo plano. Hasta acá va a ser el segundo plano. Pero ya la vegetación, esta tiene que estar en primer plano. Esta vegetación que vamos a hacer acá. Este tercer plano, segundo plano, y el primer plano va a estar acá con el árbol que va a estar acá. Pero tenemos que ir jugando con la base, que haya contraste entre las luces y la sombra. So to create that contrast in between the light and the dark, it's going to be sharpening up, right? It's not that he's creating a line. That illusion is being created by the contrast. The dark and the light meeting is what's creating that shape or that line. Now, the other thing to remember is when the sun comes out, it shines on everything. So to keep that reality, you got to make sure that everything to the left side is being lit up and everything to the right side of the intended light is in shadow. Todavía no estamos trabajando con este sector de la paleta, que es el color cálido que vamos a utilizar para el primer plano. And remember, he's still working on the second and third zone. All right, so they're still kind of dark, not dark, but muted. You know, they're not using full color, full saturation yet, and that's being left for the zone that's always closest to you. En este plano intermedio está quebrando los colores. ¿Vieron cómo este verde tiene algo del color complementario para quebrar el color? Entonces estamos haciendo un verde un poco cálido que sirva de transición para el color más cálido. Este verde es un poco más cálido, ya tiene un poco de color ocre. Le voy quebrando al verde con un poco de rojo. So he's adding a little bit of the red next to the green to kind of push back and create that complementary effect we were talking about. What's happening is that could be a whole lesson in itself on color theory, but the fact that you can't see the complements at the same time. You know, you can't see a reddish green, but what you can do is you can put red right next to green, and that's what causes your vision to jump. Same thing when he puts the blue next to the orange. Remember, it's not into, it's next to. And it's that movement and that afterburn in your eyes, he's really using the physiology of the human eye to bring out more colors than are actually there. How are you doing, Elena? Are you winning? Yeah. You got her in? Yep. Did it work? Yep. She wasn't on the first list you sent me. I don't know, she wasn't being able to get in. No, there's no. I have seen every type of technical difficulty since I started teaching online. Every single one. I'll send out mass emails through Outlook, and for some reason it just doesn't go to one person. Or I'll send it out and it all goes to junk mail to like 5 out of the 30 people in class, you know? Yeah, I mean, that's more on their side if they're not leaving if they leave it in the junk pile, it won't go through. Sometimes it just, I mean, these are students I've just met, so I can't even understand why
That means they would have to put other stuff into junk first, right? No, some people have, security Uh, that will send it directly. no learning? No, it'll be like I'm Josh. if it's in the junk, it'll go directly and you'll never see it. Man, Hernandez, coming out so nice. Qué lindo está saliendo todo. ¿Vieron cómo les voy jugando, direccionando la luz? Voy direccionando la luz que haya una dinámica de movimiento en el cuadro, que nada sea estático. So he's always thinking about that light and the not so much the directional, but also the sculptural light. You notice that like the shadows that he's creating are emphasizing that illusion. Y por sobre todo hay profundidad en la valoración tonal. Una cosa es valoración tonal, otra cosa es intensidad de color. Intensidad de color es cuando agrisamos el color. Intensidad de color significa darle profundidad al color, agrisar un color. Salta para adelante. Agrisar es mandarle para atrás. Cuando agrisamos le agregamos complementario más blanco y le vamos enviando más al fondo. Se Ah. vuelve más, El color más puro va en primer plano. El color más desintegrado, más agrisado al segundo plano. El color más puro, la pigmentación más pura está en primer plano. pero porque lo estás haciendo más frío, creando que Exacto. el fondo sea más frío. Sí, el fondo sea más frío. Le voy agregando complementario, en este caso un poco de rojo y le agrego blanco, entonces le agriso. Cuando tenés un color local y querés oscurecer, le pones el complementario. Eso significa que va a ser un color local un poco más oscuro. Si es más oscuro y le agregas blanco, vos estás agrisando al color. Entonces va a ser un verde agrisado, va a ser un verde más profundo. Entonces, agrisarle los planos intermedios estoy agrisando para que los primeros planos entren en la pintura con pigmentación más pura y va a tener más fuerza. So the dark, the more, that he darkens the color, it becomes cooler. And the cooler it is, the more that it recedes to the background. Yeah, but you also said pay attention to the darkening of color isn't necessarily saturating a color. Remember, like if you, the brighter, intenser the color, it's gonna jump to the front, Yeah. More opaque, to the back. cooler, more intense, warmer. Right. That's any color in the color wheel. And then once he adds white, it goes into that back zone. So you can still, he's, all of this time, he's still been just developing that mid-tone and the middle range of the space. Ahora le fuimos preparando la profundidad de los colores fumados, agrisados en el fondo, bien agrisados en el fondo. El plano intermedio ya no le esfumamos como esfumamos este segundo y el tercer plano. El segundo plano hay solamente dos colores, luces y sombras, dos valores tonales, pero ya no le esfumamos tanto. Puedes esfumar un poquitito en algunas partes, pero no es necesario esfumar el segundo plano. Lo que necesitamos darle es más masa de volumen visual al segundo plano. Ahora vamos a trabajar este plano que está delante del segundo plano. Acá ya vamos a trabajarle con 3 valores tonales, mínimo 3 valores tonales. En el segundo plano son 2 valores tonales. En el primer plano ya son mínimo 3 valores tonales. Puede llegar a 5 o a 9, pero 3 es lo mínimo. So he's working on 3 tonal ranges here, which is a minimum. Ideally, like 5 or more. I mean, think about it, like just with your camera has, what, 22 f-stops or something like that? So that's 22 different tonal ranges. So that's the difference between photorealism and painting, you know, like if you could actually put 22 tonal ranges, I mean, Hernandez is working with 5, you're gonna get an even more incredible sense of Goes up depth. to 22. Yeah, so I mean, he's only doing 5. So imagine, like, that's Juan- to show you what it takes to make something look like a photograph. You gotta put in at least 20 something, you know, that's a whole different way of thinking and working. Or more tedium, yeah, bro, a lot more work. Algo importante, Víctor, es que siempre se empiece a trabajar con los colores más oscuros. Siempre es más fácil limpiar el color, aclarar el color. Siempre se empieza con los colores más oscuros.
Porque si hacemos la inversa, a veces corremos el riesgo de ensuciar el color. Es más fácil limpiar el color con luz. So it's always more convenient to start with dark color because it's always easier to go darker, right? Start off dark because once you try to lighten it, it'll blend and become a little more muted. Or you just use straight white to highlight it. But if you start off with a light color and then try to darken it, you're just gonna make it gray. And it's not gonna have that intensity or saturation to jump forward. And going lighter is more gradual change. Right, now remember, there's lighter means like adding white to something, you're graying it. But when you use straight up white, you're creating a highlight that jumps to your eye, so it looks closer. You know, like right now my nose is the brightest thing on my face. Because if you were to shave it, it would be like my nose is closer, then my cheeks would be like a half tone, then my neck and my forehead. That's what creates the illusion of this looking closer. So if you exaggerate it on a painting, it looks even more, you know, you're creating more depth. It's all an illusion. So you just have to think in zones, like you keep saying, you know. And when you mix the colors, you notice he's following the different zones that he made on his palette. He hasn't even touched the pure colors at the top yet. That's for the stuff in the front. And the very, very muted stuff, he only introduced as a background. He hasn't even done that back zone yet. You know, so when you think in increments, like what's in front of what, it's a great strategy for painting. And it's always better to work from the back to the front, Yeah, well think about it this way. like layers. What's easier to draw? The sky Right. in between the trees, or to just draw the sky, And then the tree on top. then paint the tree? Yeah, because the other thing is you're gonna use a different brush stroke. You're gonna use a very smooth, open brush. Remember the brush stroke he was using that was like that for the sky? You're gonna have, when you're creating every nuance of the brush, or every move or twist of your wrist, those little hairs are gonna leave a tread. Not only for color, but for light to jump off. So if you're trying to create something that has a little more, I guess solid, you know, something that isn't transparent, like the sky or the water, but something that's more reflective, you're gonna wanna use darker colors, and you're gonna wanna use more of like an impasto or a flip stroke. You're noticing when he works, there's like the strokes where you use your hand, your arm, and then there's the strokes where you kind of, Like he's doing. yeah, exactly. You see how he's doing that for detail? That's a very different stroke where he's like peppering little highlights and It's a texture. exactly. That's like, he's not really at the impasto stage yet, but you can tell that when he at that level of detail, he's not going over that again. He's gonna just develop that more. Otra cosa, los primeros planos siempre van con más empaste, con más materia, con más textura. Y la parte iluminada especialmente siempre va con más textura. Rembrandt le da mucha materia, mucha textura a la parte iluminada siempre. Yeah, so you're always going to want to put your focus or your textures and your nice brushwork on the parts that are more illuminated to have more light. Their primary department for him. Yeah. Background's always gonna be out of focus. Well, what he's doing is it's going to be out of focus because he's recreating, like when you take a photograph. Because in reality, anything that's further away from you is more fuzzy, Yeah. less value, Right. less clear. And that's the oddity, that sometimes you see these weird photoshops and the background is just as Super sharp. detailed as the front, and that's impossible, because in real life, things that are further away are fuzzy. It's We think we the can see them. phenomenon is called we think because we can't see them. It's when we're talking about when the sun comes out, it lights on everything. Well, when the sun comes out, it not only lights on the mountain or whatever, but there's these things called photolumens that are tiny dust particles in the air. So the farther something is, the more exponential dust particles there are. So the longer it's taking the wavelength for
something far away to reach your eye. So when the light shines on it, if something's closer, it's taking a quicker path to your eye, so there's less stuff that's, what's that word, fragmenting or whatever, the wavelength. So Blurred. that's, yeah, it makes it look fuzzier. So, but that's all, if you know that, then, you know, you can go into Photoshop and make something fuzzy in the background, like hit Gaussian blur or whatever. Or just shoot it with a low aperture. Yeah, and well, that's how to do it with a camera. Right. Very smart. Right. Yeah. To get but a camera does a lot of that stuff naturally. I shoot manually. I don't like to do the. No, but I'm saying, imagine drawing it or painting it. You have to recreate. You have to remember Right, that yeah, effect. yeah, That more- right. So like the grass and the trees on this side of the lake are going to be brighter green, more detail, and then even though it's the same tree on the other side of the lake, that length is going to cause it to be a little, you know, not darker, duller, because of the dust in Less the vibrant. photolumens. Yeah. Now that's a naturally occurring thing. Cameras do great at showing that space, but what happens to people is that if you don't make the background less intense, the obvious thing that people do is the change in scale, right? The tree up in the front is big, and then the next tree is smaller, and then the next tree is smaller down the horizon line, or the next patch of grass. You see, so Right. so the idea is this is the same grass as all the way over here at the end, but because there's all this atmospheric dust in the way, it's gonna lessen the sharpness of not only the detail but the color. Estoy tratando de que los colores cálidos no sean tan intensos. Estoy quebrando todos los colores ahora. Pero sí se siente que los colores cálidos van en primer plano y la luz siempre de la izquierda. También en la base, en el primer plano, hay que darle textura, que se sienta más textura en el primer plano. He's giving more texture now in the front. Eviten siempre que haya estas líneas, eviten siempre las líneas muy marcadas. Tiene que haber mucha sutileza en la transición de los tonos, que no quede muy marcada nunca las líneas. So he's saying never to leave anything, a line that is too delineated, try to make it a little bit fussier, because that breaks up the illusion, especially when things are further away from you.
Estamos en ambiente navideño. Otherwise we'll have to send it for the Christmas season. Nos falta un elemento principal que va a ser el árbol que va a balancear la composición acá. Ahí estamos tirando este volumen más esta luz que nos está llevando el cuadro a la izquierda. Necesitamos el elemento principal que va a ser el árbol que vamos a ponerle en esta zona acá. Siempre calculando el tercio que tenemos el horizonte acá, la parte principal de la vegetación tiene que estar en esta zona. Esta es la zona que tenemos que cubrir. Acá tenemos un problema técnico que el fondo está muy fresco todavía. Entonces tenemos que saturar los colores de sombra para ir después interactuando con el color del fondo. So, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Un árbol va a estar en el primer plano. Okay. Va a estar acá. Okay, so now he is bringing in the foreground, a foreground tree. Okay? So you see that he's been working from the back, background, middle ground, foreground. So now is when he brings the tree that's in the front. Many times when students are working, they have a tendency to work from the front back. And that causes some problems. That we lose the scale relation from the back to the front. So what he does is a reversal of that. Start back, far away, small, and then go in a transition from the back to the middle to now at the end is when he's going to include the tree. And that tree is a tree that's in the foreground. Okay? Y a ti no te da, en ningún momento tú incluyes ahí los colores rosaditos que se ven así en el invierno, en el cielo. En la parte en este caso hacemos una luz diferente al otro. Lo que sí se puede hacer unas nubes y las nubes tienen que tener un color naranjado o rosadito para que sea complementario de este color. Antes de pasarle el color, ahora hacer la base del árbol. Ahora, una vez que termine la base del árbol, voy a trabajar por el cielo un ratito. Después voy a terminar el árbol. Okay. So he's going to come back to the sky after he finishes working with the tree, the tree in the foreground. This is what we started last week. Hernán, te quería recordar que ya son las 2:20. Si querías tiempo para la figura. Ok, que vas a introducir. ok. Vamos a darle un pequeño movimiento de sombra. So, ¿qué es eso? ¿Una mata? Esta es la mata, pero ahora trabajar la nube, un efecto de la nube acá. Vamos a trabajar vamos a agregarle un poquitito de color naranjado a la nube en la parte de la luz. Empiezo con la sombra de la nube primero, para darle movimiento. So he's going to start bringing some motion by adding some shade to the clouds around the area, and he's creating a tree. Estoy agregando el color negro marfil con blanco
y le agrego un poquitito de este color saturado para que se tire tirando al tono violeta. Ahí formamos un tono tirando al violeta, al púrpura. Entonces la sombra la hacemos con un tono púrpura. All right, so the same color that he's using for the tree, he's breaking down in its tonality and he's going to introduce that color Estamos trabajando in the form. las nubes ahora. He's just tinting the clouds next to the tree with the same colors. It's very muted. And it's going to create the illusion of depth. So, ¿qué zona, qué plano está la nube esa? ¿Como en el 3? Buena pregunta, porque no tiene que llenar el cuadro, pero no tiene que venir en primer plano. Tiene que estar lo más sutil posible, lo más profundo posible. Pero también es importante porque tiene que marcar presencia. So it's not quite, the clouds have their own zones too, but all of those cloud zones are in the back. They would be considered the foreground, even though they're varying muted tones. Visualmente nosotros no nos engañamos mucho. Cuando miramos una cosa, focalizamos la mirada a lo que queremos ver. Si miramos un paisaje, si uno mira el árbol, la nube va a estar desapercibido. Pero si tú miras la nube va a ser importante. Entonces, tú tienes que insinuar qué querés que la gente vea en el paisaje. Entonces, si el cielo va a ser importante, le da mucho cielo y el árbol suaviza un poco más. Pero como que el cielo le da profundidad, tenemos que hacer que la nube complete el cuadro, pero que no interfiera tanto dentro del cuadro. So what he's doing is intuitively, something that the camera does automatically is he's creating a focal point. So he's choosing the tree to be the focal point. So he's going to put way more detail in that tree, and then off to the sides of the composition, you're going to see just a little more distortion, a little more blending, kind of guiding the eye to the center. And that's a phenomenon that you would do if you were outside looking at a landscape yourself. If you would look at the tree, the rest of your vision would be a little fuzzy because your focal point would be on the tree. So he's kind of choosing the focal point for you. Much like a photographer does, or a filmmaker. Ednan Alfredo came back to visit you. Ednan, Sí. uno de los fotógrafos que te grabó la primera vez te regresó a visitarte, a tu saludo. Ah, qué bueno. Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gusto de verte de nuevo. ¿Cómo andamos? Sí. Yeah, I've never seen that. I usually do the trunk first and then I do the leaves. Hernán, estoy Sí. mirando que estás pintando igual que hiciste, estás pintando al revés, right? Y estás haciendo la... Inversa. Yeah, yeah. Sí, la composición, sí, pero, cambiando Pero elementos. Sí, Estás haciendo las hojas antes del árbol. sí. Ahora sí, porque nos condiciona mucho que está muy fresco esto. Entonces tengo que darle tiempo que se seque. Por eso trabajo un ratito, a ver si agarra un poco la pintura para trabajar después la vegetación. ¿Y qué pasa con las ramas que van escondidas? Que se ven un pedacito, ¿no? Por eso se agrega, antes de ponerle, porque el árbol siempre tiene que tener volumen, tiene que tener, De atrás. tiene que verse la parte de atrás, tiene que verse volumen, tiene que haber vida. Tiene que sentirse el primer plano y el segundo plano. Y las ramas, algunos vienen acá, se pierden, salen acá, vienen acá, pasan abajo de esto. Tremenda matonga que va a hacer ahí. Sí, todo eso va a ir pasando. Ahora que... Estas son las hojas que están del otro lado. So, just like when Hernan started the inverse, like doing the background first and then building up the zones, he's kind of doing the same thing with his tree. What you're seeing right there is the foreground of the tree. That's not going to be the bright part or the more stable part. It's going to be actually the backlit part of
Ahora vamos a ponerle un poco de reflejo tirando un color bien cálido a la nube, tirando al anaranjado o rosado anaranjado. Después vamos a fumarle eso. Esto como la luz, esto va a hacer que tenga más luminosidad la nube en cierta zona y al mismo tiempo, Usate azul, ¿eh? no, anaranjado o rosado. Lo que quiero es que este parezca azul. Para que eso parezca azul necesito el complementario que es naranjado, necesito ponerle luz naranjada al cielo. O sea, ponerle este color tirando al rosado o naranjado va a hacer que el gris parezca más azulado. Right, so he's using that contrast idea again. So he's starting to warm up and introduce little aspects of orange. So when your brain sees the gray, it flips to blue. It's a great technique. And it's also warming up the sky, giving the illusion of sunlight. ¿Va a haber otras nubes en otro plano de este lado? Acá no, acá voy a fumar todo eso enseguida. Lo que voy a hacer ahora es pintar las nubes, después ya de fumar, como que pase desapercibido. Ahora ya darle forma nomás, ahora estoy en darle forma y después voy a darle más la valoración tonal. So he's setting up No quiero que next. llame He's mucho la not gonna atención. go back into that area. He's setting up that tree, setting up the contrast in the sky, blending it out. Like you said, it's we were talking about before. It's much easier to paint the sky first, then the branches and and then the leaves later. You're painting the tree first, and then trying to fit the sky in between the branches and the leaves. Also pay attention to the way he's working, like the different ways he moves his wrist, the blending of the sky is a very different technique than the more flick of his wrist that he's using to emphasize the leaves. So one is more of a blending stroke, and one is also, the other one's more of like a flicking. And that's good. You want to have the two spaces painted differently. That way they'll reflect light differently. The warm hues and colors is what's creating, in this case, a lot of the toning. Big time. Yes. Because there's a little bit of that ivory black with a little bit of white turns into like a bluish gray. So when you put the orange next to the blue, your brain starts to do that. It's really, yeah, it's that really you. hyperflip. Yeah, You making it happen. right. That's a whole. I was telling everybody that's a whole lesson in itself, explaining opponent process vision. How you don't see, you're wired to see the inverse colors of the color wheel. Okay. So the phenomenon is you can't see red and green at the same time. Your Right. reflectors Right. either see red or green. And you mix them with those. Right, but you can, exactly, they get brown. But they're a beautiful neutral. And with that neutral, if you put red, like a red and green, if you put a red next to it, it'll make that neutral start to pulse, and jump. Or if you put that neutral next to its inverse, it'll be way sharper and brighter. But what he's doing, he's not mixing them. He's putting the orange, or the orange next to the blue. That's called an optical mixture, like camouflage. So from a distance, it blends, but when you get close to it, the other thing that we rarely gets talked about is how your eye is always moving. It's an orbital kind of shaking in space. So there's a 2-degree arc inside your eye. So whenever you're looking at something, your skeleton or your skull might be anchored, but your eyes are kind of moving in your head, giving new information all the time. And that's what gives the
fumato effect, you know, or the smoky effect in your eye, because of that slight after image that's created from your eyeball moving. Siempre hay en una imagen visual, siempre hay una forma de entrar y de salir dentro del cuadro. Porque yo estoy induciendo que la gente al mirar vean en este sentido. Siempre vos le inducís al espectador por dónde querés que entre en el cuadro. Por eso le estamos induciendo la luz a la izquierda, visualmente que haga un recorrido de izquierda a derecha y en diagonal, de arriba para abajo. Siempre las diagonales agrandan el cuadro. It's always important to be aware of how you enter and exit a painting. What Hernan has done is he's using the directional light, and he's a fan of using a diagonal. That sense of movement is called a vector. And he also thinks that on these horizontal canvases, a diagonal vector is always going to give you a better illusion of space, of depth. Hernán, a veces que vas al revés, de derecha a izquierda, ¿Sí? porque como muchos de nosotros, you know, leamos, estamos leyendo, abriendo los libros es como normal. Y cuando estás en el internet, cuando está, los anuncios más caros que cuestan más son los que están a la mano izquierda. Nobody reads the bottom, the bottom lower right, yeah. No, that's nobody cares about that side. That's the pulguero of advertising. Tiene que sentirse visualmente un poquitito el peso, así como se siente luz, sombra, luz, media tinta, sombra, y dice la zona iluminada. Siempre la zona iluminada es la copa acá. Y la sombra, sí, hay sombra que va intermedio del árbol y después sí, esta parte que ya no la agarra la luz. Esta parte sí. So he's doing a gradient right within the trees itself, kind of emphasizing that sculptural light creating form. So the directional light's coming in on the light and creating shadows immediately underneath each form that it's hitting. That's just really create that illusion of depth and density. Wow, nice to see you.
Right, hanging that's from what, your head. that's, Yeah. that's So just have fun with the, no, just have fun with the colors. Painting from a memory is totally normal, it's fine. Man, that looks fantastic. Big, big. Nos abandonaron los traductores. Let me check the status of the chat. Básicamente el mismo planteamiento de la vez pasada. La diferencia es que jugamos con los colores. En el cuadro anterior planteamos. En el cuadro anterior, visualmente, hicimos que el espectador entre adentro del cuadro, que visualmente una persona que mira el cuadro se sienta dentro del cuadro, porque jugamos con los colores cálidos en el medio. En este es a la inversa, hicimos que el espectador mire de frente al cuadro. Acá entró en el cuadro, acá mira de frente, porque está trabajado más visualmente en primer plano los colores más cálidos. Los colores grises están en segundo plano. Entonces, esto es como un cuadro que tiene diferente efecto, perdón. Al mirar este cuadro, uno siente, entra por la izquierda, pero mira desde fuera del cuadro. Acá uno mira desde dentro del cuadro. So these are two examples of landscape, right? Made by the same palette, but you're going to see this is the painting he started last week. Hernan says his intent was for the viewer to kind of enter from the right side and explore it that way. And you can see the sense of direction that is the inverse, right? And on the left side, his intent was to guide you in with the light, and then using the tree as a visual cue to pop you back out of the painting. Todo es jugar con la intensidad del color y con la forma de trabajar la perspectiva de color. La intensidad de color es esto, esta es la intensidad de color, darle profundidad a un color. So it's so much has to be paid attention to, like the intensity of the color, the strength. That's what's going to make space throughout the painting.
Vamos a pasar un ratito para la parte de figura humana. Vamos a ver si... Before the lesson's over, we Ah, might pero- wanted to jump over to show you how you can use this same palette with flesh tone on the human figure. Sácame el plástico, por favor. Yeah. No, I gotta. Where's the base? Gracias. So, utilizando la misma paleta. La misma paleta. Ahora que ya está un poco contaminada la paleta porque ya jugamos mucho, pero vamos a tratar de armar otra vez la paleta acá. Okay, so it's the palette's been a little muted 'cause he's been using it. So he's gonna pop in some fresh colors. But essentially it's the same setup as before. Entonces, si queremos, para la señora que está copiando, si le mostramos el cuadro que pone frente a ella, ese, para que ella esté mirando el cuadro, para la señora que está pintando el paisaje. Si le querés mostrar ese cuadro para que ella pueda ver visualmente. You wanted it closer. You do your own thing. It almost looks backwards of this. All you do is, start adding in the details. Let me leave this here so you can look at it. So you're gonna do your own version. No, he's gonna Vamos a hacer un repaso rápido de figura humana, rápido. quick review. Because not everybody here is from last year. That's all. Lo que vamos a hacer ahora es una forma de plantear un retrato. No va a ser una cosa muy ambiciosa porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hacer una forma de cómo usar los colores de la paleta de Sora en un retrato. Vamos a hacer una cosa rápida y muy a la prima. So he's going to do very rushed here because we're only going until 3 o'clock. But he wants to show you a lot of you were not here last year when he applied this lesson or the Zorn palette to portraiture. So he wants to just give you guys a recap or a fresher upper on how to apply this to the human face. So he's marking the references now? Yeah. Yeah, he's gonna try to paint as fast as he can, so this is a great tutorial. No va a ser una cosa muy ambiciosa. Vamos a hacer como dónde aplicar los colores nomás. Vamos a hacer... Yeah, it's not gonna be very ambitious or invested. Para el retrato nos enfocamos en esta parte de la paleta. Esta es a la inversa del paisaje. Siempre en un retrato es importante manejar los tonos grises y los tonos quebrados. ¿Por qué es importante manejar los grises? Porque los grises le da profundidad y hace resaltar el color de la carne que es rosadito con naranjado. Entonces necesitamos que haya grises, verdes y azules dentro de un retrato. Especialmente los grises es importante en un retrato. So it's very important to be able to manage the grays and to manage cool grays because of the rosy, darker color of flesh tones. So using that same idea of complements or inverse,
gonna introduce that concept. Cool grays against a more rosier type of flesh, or warm. Vamos a empezar a dibujar con la parte más oscura del cuadro. Vamos a darle forma al retrato con la parte más oscura, sería la sombra. Usamos, como ven, la parte más intensa, la mezcla del rojo con el negro, y le vamos neutralizando un poquitito con un color verde, un poquitito para sacarle la intensidad del color. So starting with the red and the black, he's gonna start with the darkest parts of the paint. La luz va a estar a la izquierda, Directional light coming off the left. vieron que nunca se usa los colores plenos, siempre se va mezclando los colores, nunca se usa la estructura que armamos plenamente. ¿Explicas ese concepto otra vez? Que nosotros armamos la estructura de la composición de la paleta, nunca usamos directamente eso, siempre vamos mezclando 2 o 3 colores. Yeah. Hernan wanted to remind you the reminder of the palette is to never use those colors straight out of the tube. Always use them blended. And you get way more of a range out of them. Primero es ubicar la zona de la ubicación exacta, o sea, dividimos en 3 partes iguales, que es la estructura de la cabeza, del rostro. He carved out 3 equal spots, the forehead, from the eyebrows to the nose, and then from the nose to the chin. Vemos la ubicación de los elementos, la ceja, el ojo, The eyes, the eyebrows are what his focus is now. la posición de la altura del labio es dividido en 3 partes iguales, el tercer módulo en 3 partes iguales, la línea de arriba es la posición del labio. Si quieres saber la posición del labio inferior, es la mitad de esto, esta es la altura del labio inferior. So the top of the lip would be in the middle of that space, and then the rest of the lip would be done in thirds. Y la altura del mentón dividimos esto en 3 partes iguales. 1, 2, 3, esto es el mentón. O sea, el mentón estaría en esta zona acá. Este es el labio inferior. So the lower third he's dividing into another third. Y el labio superior acá arriba. La mitad del ojo, esta es la altura máxima. La mitad del ojo es el tamaño máximo de una... So the middle of the pupil, as it extends down, the middle of the eye is going to be the edge of the mouth. This is just classic Greek symmetry. Yeah, look at him. Look at each other. With you notice like the edge of his eye is the tip of his nose, and then the middle of his pupil comes down to the edge of his lip, like from here to here, and then from here to here, and then he did the forehead is 1/3, from the forehead to the top of the mouth, and then the bottom third. Lo mismo la altura, la oreja sería la oreja de acá hasta acá. Maybe 2/3 as well, the bottom third. La oreja, la altura de la ceja acá, Just make it like a la nariz. generic dude. Yeah.
Lo primero que hacemos es trabajar los tonos, acentuar la parte grises que vamos a trabajar. So the first thing he's gonna do is he's gonna work those grays. Voy a exagerar en el concepto porque es solamente una demostración. Voy a exagerar un poco. Lo que quiero es quiero mostrar cómo aplicar los colores en qué zona. Los grises se aplican en la zona donde está más cercana al hueso, que sería el tabique nasal, sería el mentón, sería esta parte. Donde menos hay carne van los colores grises, donde tenemos contacto con el hueso. All right, so wherever the gray is gonna go wherever there's more bone exposed. So that's gonna be like around the orbital of the eye, the top of the cheek. En el hombre va mucho gris acá en la zona donde va el bigote, en los hombres. So in the top plate of the lip where your mustache should probably go, that's where a lot of that gray is gonna go. Oh my God. Lo que era así, Gordon, si puedes creer. ¿Sí? Wow. Bueno, voy a acelerar rápido los colores donde van. El siguiente paso es agregar la parte de oscura. Guys, we have 5 minutes left. Let's finish strong. Elena, I'm gonna need you over for some better. Lo siguiente paso después de los grises es trabajar la parte de sombra, definir los We'll mentones. come back to you, Gigi. We got 5 minutes left. I'd like you to describe what he's about to do. This is like the basis of a portrait. Ya ir trabajando el carácter, dibujando ya el carácter de la persona, pero acentuando ya los contrastes, siempre con la parte más oscura. Después de los grises, la parte más oscura. Vamos a trabajar ya Hernán, acuérdate que yo tengo dejaste tus paneles aquí de una cara que tiene más tiempo, lo puedes Sí, poner al lado. ok. Podemos mostrar sobre eso inclusive. Podemos mostrar Yeah. sobre eso. Ahí mismito. Yo puedo. So he's using the grays where there is, More the areas more of the bone, face less flesh. that have more bone and less flesh. So if there's more bone, it comes forward, right? All right. Se usan siempre los tonos. Otra cosa que es linda usar a veces, en la parte que va a sombra poner colores fríos. En la sombra poner colores fríos. So using cool colors Y- for the Y la parte iluminada va siempre con colores cálidos. Acá podemos trabajar con, voy a aprovechar sobre esto. Voy a ver si puedo mejorar and este caso. then areas that are illuminated, then you want to be more. Were you still taping? I'm still taping. Why was it off? I think it went sideways. It's not Entonces la luz viene en este sentido acá. En la parte iluminada tiene que ser entonces acá, esta zona acá, 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 esta zona acá. Allí, un poco acá. Yeah, that's better. Yeah. It's a little high, but it's good. It's still catching. Good. Right there. Yeah, it's better.
Lo que hice básicamente a este es acentuarle los grises en luz, en la parte de la parte donde van los huesos. Entonces le puse mucha luz en la parte gris. Como tiene colores muy fríos en la sombra, entonces quiero que la composición sea más de una atmósfera de color frío. La luz que sea también jugando con los colores cálidos un poco. So he's working both the lights and the darks with cool values, cooler values. I like it because it's tiny, but it's not, it doesn't flip open in front of you. Oh, that's great, David, thank you. Ahí le di colores bien fríos, la parte, acentuando la parte de donde van los huesos. Se le puede dar una veladura con un poco de color rosado. En algunas partes donde puede ir rosado puede ser acá, esta zona acá, la parte de la nariz, un poco esta zona acá. So then lightly staining these more hot colors where more of the flesh would be on the cheeks, on the forehead, on the chin, kind of giving a more rosy tone to the skin. And with that, we'll be done. Con eso acabaste. Sí, con eso le da más, como darle vida y que convivan los colores grises con los colores It's fríos y also colores making cálidos. out those light gray and blue-green grays pop because he's using that inverse color on the skin. Es importante estos grises porque mediante estos grises se sienten estos colores cálidos. Acá le falta un poco de luz acá, un poco de luz acá. Bueno, eso se me manchó ahí. Pero la luz tiene que estar en... Voy a poner una luz fría. La luz fría va a estar acá. La luz fría va a estar acá. So he's putting the cold light or the you know, Acá la misma cosa. Acá the bien acentuado. highlights. Y un poco de color carne, luz cálida. Un poquitito acá esta zona acá, un poquitito esta zona acá. Un poco esta zona acá. Lástima no tenemos tiempo, si no hacíamos bien este cuadro. No, viene para atrás el año que viene. Sí, O el semestre que viene. semestre que viene.
Tiene que interactuar los colores fríos con los colores grises y los colores cálidos. Apagar esa línea, lastimosamente el tiempo se nos fue, pero No, está bien. apagar esta línea. So this is it. He's wrapping it up. All right. We're going to be. Hernan's going to visit us again next semester. We're taking on another exploration of the Zorn palette. There's never enough time, right? And with painting, you can always figure out what more you can do. The more you get into it, the more details you can keep on going more and more. So I want to thank you, Hernan. Thank you for Thank you. Gracias. And if you can zoom in right here. Esta es la paleta de sol trabajado con la figura humana. Se siente los grises, se siente los colores quebrados. Falta darle vida a los ojos. Lo más importante en el retrato es, para terminar este cuadro, es trabajar los ojos, trabajar la nariz y un poco de sensualidad en la boca. So to, Ir to ajustando. finish this project right here, a little more attention to the eyes and the lips, but the fundamental is that this was also created with the Zorn palette, using the grays inversely, but also using the power of complementary colors being mixed and creating these types of effects that I guess would be called the opponent process vision, where your brain itself is creating the color. So same theory applied to a different subject. The Zorn palette, I mean, with 4 colors, it's fantastic. Great way to work. Gracias por compartir. Thank you for visiting us. Ok. Hi, everybody. ¿Mostramos los dos cuadritos juntos antes de cortarlo? Yes. El otro palette. Sí. Ah, está allá. Esta. No, los dos cuadritos también de la, como clausura de los paisajes. Oh, ella está ahí. Está trabajando. Agárralo. No, agárralo. Bring it up. Ok. Oh, sorry. Thank you. Entonces tenemos todo esto es la paleta de Zorn. Yeah, so all 3 of these are examples of the Zorn palette. Hay, The 3 possibilities are. hay una cosa que uno puede crear en la paleta limitada. Yo sé que voy a complicar un poco. En vez de usar el negro, usted puede usar el gris paine. Van a conseguir una paleta mucho más interesante, que también entra dentro de la paleta de Zorn, pero es un paso. Tú cambias el ivory para paint Yes. gray. Y entonces vas a te tener da el otra- azul. otra- Vas a tener azul porque el gris más paine azulado. más azulado y el verde va a ser más verde. Entonces, si uno cambia, no sé si tengo tiempo de mostrarle un segundito eso. Si uno cambia la paleta, si uno cambia, a ver. Uy, manché todo ese cuadro. Sí, porque paint gray tiene Sí. un azulado. Tiene azulado. Si yo le pongo el gris paint acá, al gris paint le pongo blanco, en vez del negro uso gris paint, Okay. yo voy a conseguir un azul más lindo. Ya. Mira el azul que voy a conseguir. Insert in lieu of the ivory black another option that would make Esa es la color diferencia entre blue este y este. would be a color called Payne's gray. Y la misma It's cosa, very dark, but it gives you a bluish tone. la misma cosa para el verde, la misma cosa funciona para el verde. So in that case, you're actually functioning in a triadic aspect that you have a blue, because Payne's gray is kind of bluish. El verde es más intenso Yeah. y el azul es más intenso. Muy interesante. Y- Voy a y- try that. Y ahí lográs unificar la paleta de sol con la paleta clásica. Y tenés todo resuelto. Vas a tener un mejor paisaje, mejor figura humana, inclusive usando el gray en vez del negro. Gray. So, Yeah. so an alternative is to exchange the ivory for the Payne's gray. All right, that's good. Ok, muchas gracias. Thank you so much.